Yes. Okay, friends, let's start our lesson by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Well, everybody, are you happy? Yes or no? Alhamdulillah, yes, I'm happy. Okay. So, how's everything? How's everything means how are you? Artinya apa kabar? I'm fine. Okay, good. I hope Miss Zaida's family and Miss Sudarti family, everyone's are fine. Semuanya baik-baik saja. And there is your husband behind you, right? Okay. Well, let's say, you know what? I'm so happy because I can meet you again. Ya, senang banget bisa ketemu lagi. Walau hanya bertatap online ya. Online is the best, even though there is no offline ya. Online itu lebih baik daripada nggak offline. Oke. Well, there is Miss Sudartik and Miss Niken. Ya. Well, saya izin dulu menjelaskan English Learning Information from PKBM. First of all, I would like to say thank you for coming to the class. Saya ucapkan terima kasih yang sempat belajar bareng di sini ya. So thank you so much. And make sure do every assignment. Teman-teman yang belajar di PKBM, I remind you again, saya ingatkan kembali, pastikan tugas-tugas dari PKBM dikerjakan ya. Satu di antaranya apa? Review English lesson or watch YouTube and give comments below. Ya, jadi tugasnya gampang kalau bahasa Inggris. Cukup lihat videonya, pahami, lalu berikan komentar. Nah, satu di antaranya itu ya. Lalu the learning time is always evening ya. Seperti biasa, Ba'da Maghrib belajarnya. Sepertinya nanti malam ada lagi ya sama Ustadz Aji ya. Lalu take a screenshot at the end of the lesson. Pastikan ambil screenshot yang memang itu penting. Satu lagi lupa, teman-teman pastikan menggunakan laptop ya, tapi bukan handphone. Kenapa laptop lebih jelas, lebih lebar? Lalu screenshotnya kirim ke saya. Well, our topic today is about my world. Okay. What does my world mean ini? Artinya apa nih, Miss Zaida? My world is duniaku gitu ya. Nah, teman-teman sudah ngeprint belum yang saya share apa materinya sore tadi? Ya, Belum kalau sempat, Ustaz. belum sempet ya. Ya nggak apa. Yang Baru penting pulang. baru nyampe pulang ya, baru pulang ya. Ya, yang penting nanti bisa nyusul. Itu materinya sudah saya share, jadi tinggal di print sehingga bisa direview lagi, dilihat lagi. Di akhir sesi ada tugas-tugas yang mungkin dikerjakan. Ini paket C ya, setara SMA kelas 11. Nah, ini dia. Objektifnya, assignment one, objektifnya adalah students are able to understand the meaning of reading passage ya. Teman-teman memahami arti dari teks reading-reading yang ada di dalam buku tersebut atau di PDF tersebut ya. Lalu student are able to identify sentence showing cause and effect. Nah, jadi materi apa namanya bab 10 unit satu ini kita mengidentifikasi sentence kalimat showing ditunjukkan cause and effect, sebab akibat gitu ya. Lalu student are Oh, able to sentence ya. Student atau pembelajar mampu membuat kalimat ya atau memberikan kalimat showing cause and effect. Apa namanya kalimat sebab dan akibat. Nah, ini ya medianya book. Find the passage about natural disaster. Nah, topiknya tentang natural disaster. Apa ini natural disaster? Bencana alam ya, teman-teman ya. Lalu identify a sentence showing cause and effect from reading passage ya. Mengidentifikasi dari teks lalu using your own word. Gunakan kata teman-teman masing-masing. Write five sentence. Nah, nulis 5 kalimat showing cause and effect. Using the vocabulary given above, write your own sentence. Ya, if I'm not mistaken, I have given the homework ya.
saya buatkan tugas kemarin tentang cause and effect ya. Semoga teman-teman diingatkan kembali untuk membuat kalimat intinya sebab akibat ya. Saya bisa ke luar negeri karena saya belajar di PKBM Mata Zaitun. Nah, contohnya gitu ya. Sebab akibat. Nah, itu contoh simpelnya. Oke, now karena kita topiknya tentang modul 10 ya, tentang natural disaster. Nah, ini dia gambarnya aja. It's so really scary, right? Ya, ini gambar tanaman yang akarnya copot tuh. Oke. Di bawahnya ini ada reading nih, teman-teman. Reading teks ya. Nanti teman-teman pahami, dilihat lagi yang saya share itu teksnya tentang itu dibaca ya. Nah, langsung to the point, kita intinya dalam teks atau di bab 10 ini ya. Ini teman-teman juga bisa dilihat the open links HTTPS Dictionary Cambridge gitu ya, English to listen to spoken words. Nah, tulisan ini ada pengucapannya teman-teman. Nah, tinggal diketik nih Cambridge ORJ ya. Lalu pronounce them as you hear. Jadi latihan ucapkan. Nah, teman-teman kita langsung latihan aja nih. Di sini ada words, kata. Lalu how to pronounce, bagaimana mengucapkannya. Meaning sini artinya teman-teman. Oke, bareng-bareng yuk. Hilly. Nah, ini pengucapannya teman-teman. Hilly. Ini how to. Heli. Oke, good. Ini perbukitan ya artinya ya. Lagi, topography. Topography. Topografi. Yes. Topografi. Yes, ini pengucapannya teman-teman ya. Kajian keadaan muka bumi ini topografi. Lalu, conservation. Bareng-bareng? Conservation. Conservation. Yes, pelestarian ya teman-teman ya. A Lestarian. cure. A cure. You. Ocular. Oke, good Ocular. ya. Terjadi ya. Lalu soil. 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 Oke, ini Well. tanah soil ya. Bisa Soil. kalau teman-teman mau bilang ground juga bisa tanah. Tapi beda nanti pemakaiannya. Lagi, fertility. Fer- Fertility. Ya, Fertility. ya, Fertility. fertility ya. Fertility. Kesuburan ya, kesuburan. Lalu, Fertility. deteriorated. Deteriorated. Dicterio. Yes, rusak, Deteriorated. teman-teman. Deteriorated. Good. Nah, ini apa, Mister? Di sini ada ADJ, ada NN, V, NNV. Anyone knows? Ada yang tahu nggak ini, teman-teman? Apa ini? Oh, ADJ. Oke. Ini adalah part of speech, teman-teman. Bagian dari kata-kata. Ya. Nah, kalau harus disebutkan, ADJ itu kata sifat. Ya. Singkatannya ADJ, lalu bacaannya adjektif. Nah, kata sifat, teman-teman. Nah, pembelajar bahasa yang baik sebaiknya tahu kata-kata. Ini berasal kata apa ini? Dari mana awalnya? Nah, nanti bisa merangkai kata setelah dia bisa memahami, oh ini kata sifat ya, adjektif. Ciri-ciri sifat itu apa? Ada lawan kata, adjektif ya, sifat. Misalnya apa? Ganteng, jelek gitu ya, cantik jelek misalnya kan, tinggi rendah gitu kan, nah pendek panjang misalnya kan gitu ya, nah itu lawan kata, itu ciri-ciri kata sifat teman-teman. Nah, hilly ini berbukit ya, perbukitan. Lalu topografi, nah ini ada N teman-teman. N itu kata benda, artinya noun. Noun itu kata benda ya, kajian keadaan muka bumi. Lalu conservation juga noun ya. Occur, nah itu V berarti verb teman-teman. Terjadi. Ya, jadi nanti pada saat kita merangkai kalimat, kata-kata ini tinggal pasang-pasang ini aja. Nah, gitu ya. Jadi nggak mungkin kalimat itu semuanya kata sifat. Nah, pasti ada misalnya subjek, predikat, objek, kata sifat ya. Saya ada seorang pelajar. I am a student. Nah, I am a student. Studentnya itu apa? Noun, kata benda gitu kan. Saya seorang pelajar. I am smart, saya pintar. Nah, berarti smartnya itu sifat saya pintar. Gitu ya. Soil juga gitu, kata benda. Fertility, kata benda. Dan deteriorated itu kata kerja, verb. Nah, pentingnya kita memahami para speech ini sangat dasar sekali teman-teman. Mungkin nanti kalau kuliah ketemu udah tuh. Kalau kuliahnya bahasa Inggris, nanti ketemu ini. Tapi nggak mesti kuliah ya, belajar sekarang apa sendiri, mandiri juga bisa ya teman-teman ya.
Okay, now let's see. When we talk about natural disaster, pada saat kita ngobrolin tentang bencana alam ya, natural disaster, ini nggak lepas dari soil erosion. We talk about wind ya, water and ice ya. Jadi erosi tanah ya, angin ya kan, air dan es. Nah, nggak lepas dari ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman buka apa diklik yang tadi materi saya, nah, kebuka nih gambar ini. Juga, ini contohnya ya, misalnya gimana sih nih? Ada orang guru lagi ngajar. Today's lesson, time is an illusion. Ya, pelajaran hari ini adalah waktu adalah ilusi. You are late. Nah, si muridnya setengah pusing kayaknya dia, matanya setengah ya. Oke, nah ini contoh aja. Oke, poinnya di sini teman-teman. When we talk about cause and effect ya, berbicara sebab akibat ya. Nah, ini kita bicara ini teman-teman. A B C D E F G H I J ya. Boleh dong kita latihan baca bergantian. Ini teorinya, ini penjelasannya yang sebelah kanan. Miss Zaidah boleh bantu baca yang A B C. Come on. Oke, Miss Zaidah. Because. Because it apa tuh? Because Mm, it rained, mm-mm. we were late. Very good. B yang B. Because of the rain, Mm-mm. rain ya. Rain betul. Oh, because of the rain, we were late. Very good. Satu lagi. Due apa? Due to Due to. due, due to the rain, Mm-mm. we were late. Very good. Yes, thank you. Nah, ini di sini ada because ya, because of sama due to. Nah, penjelasannya ada di sebelah nih, teman-teman. Jadi because introduce an adverb clause, it is followed by subject and verb. Jadi pada saat teman-teman menggunakan kata because ya dalam membuat kalimat ada kata because. Ini introduce an adverb clause ya. Jadi mengenalkan adverb clause, it is followed by subject and verb. Selalu diikuti kata subject dan verb gitu ya. Contoh nih, because it. Nah, it-nya ini subject, rain-nya itu langsung kata kerja. Karena hujan, we were late. Nah, gitu ya. Because of the rain, nah the rain-nya itu apa namanya? Subjek ya, we were late ya. Due to the rain, we were late. Gitu ya. Maksudnya because-nya aja ya. Because-nya itu subjek. Because it rain. Tapi kalau because of langsung ke ini dia. Because of and due to are preposition. Kata apa namanya? Preposisi ya. Ada in, on, at. Nah itu preposisi. Nah karena ada of-nya ya sama to ini. Jadi preposition they are followed by noun object. Diikuti langsung ke objeknya nih. The rain-nya objek. Because of the rain. Karena hujan. Kita terlambat. Nah, due to the rain, karena hujan, kita terlambat. Nah, tapi kalau yang atas, because it rain, karena ini hujan. Nah, ada subjeknya. Misalnya, because because I love you misalnya, karena saya cinta. Nah, jadi ada saya. Because sama subjek. Tapi kalau yang because of dia langsung ke objek sama due to. Lanjut, Miss Mamai yang D, boleh? Due to the fact that it rained, we were late. Oke, ya. Apa ini, Mister? Jadi sometimes, usually in more formal, writing due to is followed by noun clause, introduced by the fact that. Jadi kadang ya, sometimes itu kadang. Usually biasanya more formal, lebih resmi tulisannya due to. Nah, jadi due to biasanya digunakan untuk surat-surat resmi, teman-teman. Diikuti followed by noun clause, diikuti dengan kata clause atau benda clause ya, introduced by the fact. Lalu diikuti sama the fact that. Jadi due to the fact that. Intinya apa artinya ya? Sama aja. Karena it rain we were late. Karena ini dalam bentuk biasanya tulisan. Kalau kita mau bikin surat menyurat, nah ini ketemulah due to. Tapi kalau because ini, because and because of ini dalam bentuk verbal, ucapan. Gitu ya.
Writing dan speaking. Yang atas speaking, yang ini writing. Lalu yang I coba. Miss Cici, adakah di sana Miss Cici? Miss Sudartik dulu, boleh. Miss Sudartik ada di sana? Oke, Miss Cucum dulu. Miss Cucum boleh yang I dibaca? Oke, no one there. Kembali Miss Zaida, yuk. Yang I, Miss. Yang we Eh, were late because uh-uh. of the rain. Very The rain. good. Yes. We Lalu? were we were late the Mm-mm. we were late Due due to to. the rain. Oke, good. Lagi. We were late due to the fights that is rain. Very good. Nah, ini penjelasannya apa nih, teman-teman? Like adverb clause, seperti adverb clause, these phrases can also follow the main clause as. Ya, jadi seperti adverb clause ya, teman-teman ya. These phrases, jadi frasa ini bisa juga diikuti sama main clause. Jadi we were late. Kalau yang atas kan tinggal balik aja di ke depan nih. We were late because of the rain. Gitu ya. Kita terlambat karena hujan. Kita terlambat karena hujan. Sama aja ini, artinya karena aja. Tinggal dia ditaruh di tengah saja, gitu kalimatnya teman-teman. Gitu ya. Lalu yang F misalnya, since it rains, he decided to stay home. Nah, since it rains. Kalau since dalam satu kalimat itu, misalnya kata ya, hanya kata. Since itu sejak teman-teman. Tapi karena ini ngomongin cause and effect. Jadi ini sama artinya since means because karena gitu ya. Since it rains, he decided to stay home. Karena hujan, dia memutuskan tinggal di rumah. Gitu ya. Nah, yang G, now that it rains, he decided to stay home. Now that it rains, sekarang hujan, dia memutuskan apa namanya tinggal di rumah. Nah, ini penjelasannya. Now that means because. Nah, kalau now itu sekarang, tapi kalau karena dia paket now sama date jadi artinya because. Loh kok Mister because banyak banget ini? Yes. Inilah bahasa. Jadi kadang banyak ya yang kita tahu cuman karena. Ternyata nggak hanya because. Now that due to gitu ya. Because of ya. Nah, itu artinya tetap teman-teman because. Penjelasannya now that means because now that is used for present and future. Nah, jadi ini ngomongin masa depan. Sekarang dan masa depan, present and future. Now that it rains. And also yang H, as it rains, he decided to stay home. Ya, as juga kalau kita satu kata aja itu sebagai ya. Tapi ternyata karena ini kalimat ya, kalimat penjelasannya adalah as mean because. As it rains karena hujan, he decided to dia memutuskan tinggal di rumah. And also as long as. Nah ini as long as means because you are not busy. Kalaupun dibuat kalimat artis sakleknya, as long as itu kan sejauh, sepanjang Anda tidak sibuk. Could you help me with this work? Bantu, bisakah Anda bantu saya? Nah ternyata ini karena Anda tidak sibuk, bisakah Anda bantu saya? Gitu ya teman-teman. So we have a new vocabularies ya. Kita punya perbendaharaan kata baru yang sebenarnya arti dasarnya apa? Loh itu jadi karena. Nah, ini dia ya. Apa aja teman-teman jadi yang artinya karena nih? Because, due to, what else? Apalagi? Since ya teman-teman. Lalu apa? Now that gitu ya. As dan as long as. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ketemu bule nanti ngomongnya nggak hanya because saja. Bisa aja as I know you, I like you. Nah, karena saya tahu Anda, saya suka dengan Anda. Misalnya gitu ya. Contoh. Oke then. Well, let's see here. Kita lihat gambar di sini teman-teman. Wow, it's so scary, right?
teman-teman lihat serem ya. Ada kebakaran, fire, ada draft, kekeringan, ada thunder, right? Ada hails ya, ada gunung Merapi gitu ya, volcanoes ya, ada dry ya kan. Oke, ini semua natural disaster teman-teman ya, gempa bumi, earthquake ya. Kita lihat teman-teman ngomongin because on effect. Nah ini dia teman-teman. Teman-teman coba kita lihat teksnya dulu ya teman-teman ya. Pengucapannya kedengeran nggak ini? Kedengeran nggak suaranya teman-teman? Kecil, Ustaz. Apakah kedengeran? Kecil banget. Kecil. Kecil. Kecil ya suaranya? Iya. Iya wes kalau nggak kekecilan suaranya saya yang baca saja. Nah, saya baca cause-nya ya. Lalu teman-teman baca efeknya. Sebab akibat saya baca sebabnya, teman-teman baca efeknya akibatnya ya. Jadi gini, ini gambarnya flooding teman-teman ya, banjir ya. Flooding happens when large amounts of water move into an area where it cannot drain well. This can be caused by heavy rain from storms or snow melting quickly. Rivers can rise and overflow their banks when too much water flows through them. Nah, gitu ya. Coba teman-teman baca efeknya. Yuk, ini kan artinya flooding happens when large amounts of water. Jadi hujan hadir atau datang karena jumlah banyak air yang mendadak gitu ya. Yang nggak bisa kering. Nah, sekarang efeknya apa nih? Coba dibaca aja yuk bareng-bareng semuanya dibuka mic-nya. One, two, three. Efeknya. Hello? Belum ada Ustadz, baru baru ininya aja, judulnya aja kayaknya belum digeser ya. Oh, belum kegeser memang. Ya, Sekarang kelihatan apa? masih. Apa internet saya? Masih yang tanah kekeringan itu aja Ustadz, belum tergeser. Oke. Coba, apakah yang lain juga seperti itu, teman-teman? Iya, sama, Ustaz. Iya, sama. Oh, sama ya. Iya, ini baru. Oke, udah. Oh, udah kelihatan. Iya. Oke, yang efeknya dibaca, teman-teman. Yuk. Ayo Bu, Ibu aja Bu. Oh, boleh. Ayo. One, two, three. There amounts of water can cover stretch Spread or fill building buildings, And home, Oke, lanjut. walls, roads, can can it injure people, people understory, home and homes, and business, business, people people, in cars, cafe, facts, fight, extreme, extreme, dangerous, daring, dari high flood. It It may- may be diffuse if to see how how deep the water Part is the of the water road. is on parts of of the the road. Ya, good job. Thank you. Nah, ini efeknya large amount water can cover street. Jadi jumlah air yang banyak can cover street. Bisa menutupi jalan, teman-teman. Fill building, masukin ke bangunan dan rumah. Flood can injure people, bisa merusak orang, menghancurkan rumah, bisnis dan orang lain sebagainya, gitu ya. Oke, ini flooding ya, cause and effect. Apa yang terjadi kalau air datang mendadak? Sekarang kita lihat, teman-teman udah ngeliat gambar apa di situ? Masih sama Ustadz, banjir. Oke, sekarang, Masih oke, wait a minute. masih sama. Sekarang, Udah. petir. lighting ya. rating ya. Oke, good, teman-teman. Coba kita baca cause dan efeknya bareng-bareng yuk. Cause-nya. Ini penyebabnya apa? One, two, three. Within
within within a the storm thunderstorm, Mm-mm. positive and negative Mm-mm. charge charges happen happen and and lighting translating Mm-mm. Lighting happens happen quickly Uh-uh. and we cannot cannot predict Exactly. exactly exactly Where? where or when When? it will It will strike. strike. Very good. Lanjut, efeknya. Lighting can lighting can start fires fires when it when it When strikes. it strikes strikes dry Very wood, good, very good. Yeah, such as tree, such as thread or wood. ropes, It it can can cause power power outage. stacks. Lighting Lighting can. can also hurt people. Very good. people. Ya, lighting ya, teman-teman. Awalnya cahaya lighting, teman-teman. Tapi ini apa? Within a thunderstorm diiringi dengan thunder, dengan badai gitu ya. Thunder dengan kilat. Positive and negative charges happen. Jadi ngecas dia saling beradu. Treng, akhirnya jadi thunder ya. It can cause lightning, menyebabkan cahaya ini happens quickly, terjadi lebih cepat ya, cepat. We cannot predict, kita nggak bisa memprediksi exactly where or when, tepatnya di mana dan kapan akan terjadi ya gitu ya. Lightning can start fires. Nah, dia bisa, efeknya apa? Memulai api when it strikes dry wood ya. Pada saat kena kayu kering ya, such as trees ya, seperti pohon apa atap yang kering, it can cause power outage. Lightning can also hurt people. Jadi bisa merusak dan bisa menyakiti orang. Dahsyat ya. Lanjut, makanya banyak orang kalau di jalanan terusnya kena lightning, kena kilat dan akhirnya kesambar petir ya. Nah, teman-teman melihat apa sekarang? Sudah ngeliat Awan. belum? Awan apa busa itu ya? Putih-putih. Sudah kelihatan belum? Ya, sudah. Yes. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita baca hail. Hail itu apa sih, Mister? Hail itu adalah hujan es, teman-teman. Nah, kita baca ya. Kaosnya apa nih? One, two, three. Very strong Mm-mm. Very strong thunderstorms study on Thomas can cause hail to hill from from incident to the close. clouds. The The clouds. clouds The clouds are are soaking surges up up than the, the the water water time is rises. risers. Mm-mm. When When the ball the of ball hail of ice gets gets to so an heavy, ball of ice, large as a baseball. Very good. Now, efeknya apa nih kalau ada hujan es? Hail Hail damages property, it property can is dance carpet, break windows, and windows, materials. mm-mm. hailstorms Can be be very very costly. hail Hail can can also also injure injure plants, animals, and and people. will get caught in Very a good. hailstorm. Nice. Jadi hail, clouds, very strong thunderstorm can cause hail to from inside the clouds. Jadi very strong thunderstorm. Jadi sangat kuatnya thunder, kilat ya, kilat yang sangat kuat dengan ada badai kilatnya ya, can cause hail, bisa mengakibatkan badai hujan es. To from inside the clouds, dari tengah-tengah clouds, clouds, awan teman-teman. Makanya ada awan cumulonimbus ya, awan yang gumpalan es itu pada saat kena kilat, jeger, dia akan biar jadi ambiar gitu ya. The clouds are so high up that the water inside them freeze. Jadi karena air yang beku lalu kena kilat pecahlah. When the ball ice gets too heavy ya, pada airnya itu besar ya kan, berat ya kan, it falls to the ground, jatuhlah ke tanah. Hail piece can be smaller, bisa lebih kecil teman-teman. Then the marbles, lebih kecil dari gundu atau apa namanya yang bulat-bulat itu ya, gundu ya. As large as a baseball, ada juga yang segede baseball. Nah, efeknya hail damage property, bisa merusak properti.
merusak mobil, jendela, atap, ya. Costly sangat mengakibatkan costly yang banyak ya. Hail can also injure plant, rusak tanaman, binatang, orang, and we get caught in his hailstorm. Jadi kita juga terjebak di apa namanya hujan salju. Wah, dahsyat ya. Jadi kalau kita yang alhamdulillah nggak ada di sini ya, karena benar-benar bisa merusak banyak hal ini. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Apakah ini? Puting beliung ya. Yes, tornadoes namanya. Lanjut dibaca Tornado. teman-teman. Cause and effect. One, two, three. When warm, When warm, moist mm-mm, air meets mm-mm, cold, dry cold air, air, the Brutus radiation rotation come from an turn into a tornado. tornado. Yeah, Tornadoes can have several seventy damaging and three winds water up to to 300 miles. 300 million per horse. Okay, good. Efeknya, places in tornado, Plus in tornado alley mm-mm, in The Great Great Plains Plains, often 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 packs face a dangerous dangerous condition across conditions and tremendous and tremendous damage demo property. property People's lives people are, live are at risk during a tornado. yes, good job. Nah, jadi cause warm. Ya, when warm, waktu hangat, moist air meets cold, ya. Jadi udara ketemu panas dan dingin. Dry air, ya, udara yang kering, ya, dangerous rotation, rotasi yang berbahaya. Can warm and turn into a tornado. Bisa membentuk, teman-teman, menjadi di dalam tornado gitu ya. Tornadoes can heavy severely damaging. Jadi bisa merusak winds up 300 miles per hour. Jadi 300 miles per jam gitu ya. Efeknya apa? Places in tornado alley in the Great Plains. Jadi tornado alley namanya ya. Often face dangerous condition, kondisi yang berbahaya and tremendous damage. Jadi benar-benar merusak parah pada properti ya, properti itu barang-barang ya. People's life are at risk during tornado. Jadi beresiko kematian kepada tornado ya, pada saat ada tornado di sekeliling kita. Nah, di sini juga ada hurricanes ya. Sama hurricanes juga seperti itu. Ada draft, teman-teman. Draft itu kekeringan. Nah, intinya semua natural disaster ini ada sebab akibatnya. Apa yang terjadi pada saat kering? Ya, macam-macam. Nah, teman-teman tahu ya, apa yang terjadi pada saat earthquake? You know what earthquake? Gempa Apa bumi. bumi? Bumi. Yes, apa yang terjadi kira-kira? Nah, ini dia. Hancur. Efeknya of natural disaster, we can lose of life, destruction, casualties, devastation and damage and homeless ya, kehilangan rumah pada akhirnya. Iya apa ya? Banyak ya teman-teman ya. Kalau udah gempa bumi itu, waduh. Nah, teman-teman punya homework ya. Homeworknya dibuka itu apa namanya eh, PDF yang saya share. Lalu di situ ada nih listening. Nah, open link to the website address below, then do to the listening activity. Jadi teman-teman cukup mendengarkan saja. Nah, linknya nanti dicek di situ ya. Ada di buku yang saya share. Lalu ditulis nih, what were the videos talking about? Give your opinion. Jadi teman-teman setelah mendengarkan, teman-teman menulis opininya. Apa tuh opini? Tanggapan gitu ya. Apa yang teman-teman lihat ditulis aja di sini. Tentang apa sih itu? Kalau tentang soil, tentang winds, tentang apalah itu yang teman-teman dengar ditulis aja. Gitu ya. Syukur-syukur bisa membuat satu kalimat tentang cause and effect. Oke, teman-teman, any question? Ada pertanyaan? Yes. Before we close it, any question so far? Ada pertanyaan?
Itu jadi tugasnya tadi gimana Ustadz? Yes, tugasnya di PDF yang saya share yang pertama kali itu. Nah, di situ nanti dibuka. Oh, belum ada Ustadz. Ah, Mana? nanti saya ini Share lagi. ulang. Saya share ulang. Oke ya, teman-teman, kita hormat dulu, dibuka kameranya lalu di apa namanya di screenshot. Semuanya boleh men-screenshot lalu kirim ke grup nggak apa-apa. Posisi lagi hormat yuk. One, Di ya, Miss Cici, Miss Sudartik, Miss Niken, Miss Cucu, Miss Rohana, yuk kita buka open kameranya. One, two, three, four, five, six. Oke, sudah dapat belum teman-teman? Ya. Sudah. Oke ya. Sekali lagi boleh? Satu, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Very good. Oke teman-teman, thank you so much for everything. I hope you are fine. Your family is also good health condition. Saya harap semua teman-teman memiliki keluarga yang sehat, ya, yang tentunya happy sehingga bisa Halo, menjalankan aktivitas orang sehari-hari. terbelajar ya kadang. Ya, gimana? Ya, wes. Kita sempurnakan dengan hamdalah, teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam Terima Merdeka. kasih Ustadz Merdeka. Thank you so much for coming. Have a nice day. See Thank you you. next time. Oke. Tinggal didorong. Ya, didorong aja. Aduh, saya nggak bisa keluar, Ustadz. Aduh, Oke deh. laptopnya error. Dorong Bu biar keluar.